ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Kapatid ko kay Kristo, at ngayon po ay muli na naman po tayong na-live po sa about natin start to the point. Dito po tayo sa ating page, sa page ni Brother Edgar Logan sa Kayon Sabay Kamaturan YouTube channel o sa ato pong channel sa Batang Katoliko WC. So shout out ninyo mga supporters, shout out nila Reverend Father Darwin Gidgano o nila Sister Bro Edito o si Brother Senya o si Brother Rosalindas. Daghang kayong salamat maigsoon sa inyong kanunayng pagsuporta sa atoang kanunayng live. So daghan kayong salamat nila. Daghan kayong salamat ninyo. Ug sa tanang mga CFP. So una kita magsugod sa atoang live. So magsugod usab kita sa una nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, ipadalay mong balang Espiritu aron magiya kanamo. Salamat sa adlaw nga imong gihatag kanamo, maghatag po ang takinig kaugmaon, dugang grasya, ug nagpasalamat usab kami kanimo Amahan sa imong mga grasya nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa pangama sa mahal na Birhen Maria ug sa balaan nimo mga anghel. Kining tanan among pinangayo pinay Kristo mong Ginoo, mabuhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. So daghan kayong salamat mga igsoon. So live muna tayo dito sa Kayon Sabay Kamatuoran. So karon nga igsoon, sanglit kay atong balikan tong gitapika namo nila Pastor Archie Anides. So about napod ni sa atong pagkatapikon ron, about napod ni sa larawan. Kay sumala pa sa pastor ang mga larawan, mga Diyos. Mali dyan na kayo mga igsoon nga. Ang mga larawan, mga Diyos. Ang Santa Iglesia Katolika Romana wala magtudlo nga ang mga larawan, mga Diyos. So karon na igsoon atong pagabalikan tong gisulti ni Pastor Archie Anides. So bato pang Pastor Archie Anides, dili kuno Diyos ang iyang tato. Kay hanuman kuno, kay bato pa niya kuno, wala kunoy, dili kuno tibuok, wala kunoy tiil. Bato pa ni Archie Anides, sato pa ang mga Diyos naadyo na siya'y lawas. So ayo ko nga Pastor Archie Anides nga kaning larawan dire sa usa ka santos ug ang gipakita lamang ulo sa santos. So dili na siya Diyos kay batok pang Archie Anides ganiya. Ang iya kunog tato dili kuno Diyos, sumala pa niya. So mali jud na kayo mga igsoon diha ni Kristo. So usab mga igsoon, batok pa niya kay wa jud ni kuan ni Pastor Archie Anides, wa jud ni pulan ni hang topic kanunay nga pag larawan. Di jud ni siya mahuman og sigig pang atake sa mga larawan. Kay batok palagi niya ang mga santos giampuan, giludhan, pero kahoy man na batok pang pastor. Mga hangal kuno Katoliko, hangal sa mga hangal. Ingon sabi pa niya na nurse mo lang kayo, abogado, nakapagtapos kayo, pero sumasamba kayo sa mga kahoy. Batok pa ni Archie Anides. So si Archie Anides mga kapatid, hindi talaga siya sumusuporta sa simbahang Katoliko. Sige jud na siya atake sa simbahang Katoliko. Wa jud na siya kasabot, kadaghan na siya nakadebate about ng larawan. Iya harang ipalupot sa iyang usa ka duwanggan. So kanas Archie Anides wa magani murag may na niya sag-unang
Exodus 25 versikulo 18 hangtod sa 22 katong gipangutana ni bro kinsara to si kuan bro. So iyang gipangutana ja unsa kuno to nga verse wa man katubag si Archanides ingon mas Archanides Exodus 25 nahunong mas pastor. So sa kadaghan nga kadibati ni Pastor Archanides wa jud siya netun-an sa relihiyon nga Katoliko. Ang iya sige lang jud nagpang-atake unsa gapos pag gani siya nga ang daghan kunog mga CFD gatabang ni agpangutana pero wa jud kuno siya kuan gatabang kuno niya mga CFD. Gipos pa ni bro kuan katiyang kauban nga born again. So katong iyang page nga kamatuoran ba to isog sa kamatuoran. So karon mga igsuon nato maayong buntag kaniyong tanan sa mitan-aw nato dire. So karon mga igsuon atong pagahisgotan ning about ni ining larawan. Ato aning kanuning larawan kay kanira ba yung larawan mao jud ni kanunay iatake sa laing sikta. Ilahan ning gubon, ilahan ning tamas-tamasan, ilahan ning way respeto. So karon ato aning tubagon unya una ta magsugod maigsuon kani jud ba makatingata sa laing sikta nganuman kay ang mga laing sikta hit kaayo nila ang larawan sa mahal na Birhen Maria, larawan ni Kristo, larawan sa mga santos. Hit kaayo sa mga pastor o sa mga laing sikta ang atong mga larawan. Pero kabantay ba mo dira sa video nga nanguba silang larawan sa santos, sa mga demonyo? Di ba? Kuan mo? Nangguba ba sila sa larawan sa Buddha? Nangguba ba sila larawan sa Hinduism? Wala. Nganuman, kay kanunay maduna nila gubon ang kamatuoran atong hinumduman diri sa Biblia. Ang kaaway sa Ginoo andam kanunay muguba sa kamatuoran nga anaa sa matuod nga iglesia. Sumala pa nato diri Sumala pa diri sa Hebreo 8 verse 8 versikulo 2 ang gingon diri si Kristo pangulong pari. Si Kristo nagpuyo sa matuod nga iglesia apan wala siya magpuyo sa tinukod lamang og tawo. Ato hinumduman si Kristo wala sa tinukod lamang og tawo. Atong hinumduman nga ang mga encyclopedia nagtudlo kanato kung kinsa ang tinuod nga founder sa Santa Iglesia Romana Katolika. Sumala sa Encyclopedia Volume 5 diri pod sa Word Almanac sa Mariam Dictionary atong makita kayo mga igsuon nga who is the founder of the Catholic Church? Jesus Christ. So klaro kayo mga igsuon. So, shout out ni Sister Sheila Bito. So, salamat sa imuhang Giselle nga star, nga 50 star. Ay, salamat kayo, te. So, thank you, sir. So, karon may igsuon, anaa dyo'y mga dokumento ang mga Katoliko kung kinsa ang tinuod nga iglesia. Atong basahon are, gitukod ang iglesia ni Kristo. Ni Felix Manalo magtutukod tuig 1940 diin dapit na tukod dito sa Pulta Santa Ana, Manila. Manila. Ang gisultian dira sa San Mateo 16:18. Ang gisultian dira sa San Mateo 16:18 dito gitukod sa Jerusalem apan ang mga laing sikta asa gitukod sa Pilipinas. Sila Magellan, mas naapsan pa sila nila Magellan. Si Magellan, miari. Miari sila. Unsa kani iglesia ni Manalo, gitukod lang ni pag 1940. Sila Magellan, mas una pa gani sila Magellan. Nauna pag mga Katoliko miari. Unsa kani pong Baptist Church.
simbahan magtutukod si John Smith unja tuig 1960 29 unja diin dapit gitukod sa Holland unja naman sila reference diri sa Laurier Universal Encyclopedia Volume 1 page 53.4. So ani na puta sa Jehovah Witnesses ato juning basahon kung kinsa may gatukod ni ining iglesia ha. Kaning Jehovah Witnesses, saksi ni Jehovah or sabi ni saya pa ang magtutukod jud ani sumala sa encyclopedia diri sa Reverence Roller Universal Encyclopedia Volume 6 page 37 na diri sa encyclopedia kung kinsa may magtutukod niining iglesia ha. Nagtukod diri sa saksi ni Jehovah Charles Tassi Russell unja diin ang tuig nga gitukod 72 ha asa dapit gitukod sa USA. So kana nga mga iglesia may igsuon tinuod lang jud na sila tao sumala sa encyclopedia di ako gaingon diri sa encyclopedia anaa pod sa Biblia dili lamang kita magsalig sa Biblia kay aduna poy gihatag ang mga apostoles nga mga tradisyon ha tulo ka buok. So ari na puta sa Seventh Adventist or mga Sabadista ha. So, na po ni gapada na tog star na 100 alaw. Salamat kayo, Sister Sheila Bito. Salamat, Sister, ha? So, Ginoo na di magbalos timo sa imong kain. Salamat kayo, Sister. So, balik ta. Ang magtutukod sa Sabadista, ang una judaan ni si William Miller. Unsa, namatay man si William Miller, gihatag dayon ni Ellen Goldwhite. Kanus natukod 1844. So dapit gitukod sa USA gihapon. USA gihapon ni gitukod sila mga igsoon ko ni Kristo. Kana asa man mo magpasakop sa mga tinukod og tao. Sumala atong hinumduman ang gingon sa Hebreo 8 versikulo 2. Si Kristo wala sa iglesia nga gitukod og tao. Si Kristo anaa sa tinuod nga simbahan. Ang asa naman mo ron magpasakop. Diri pod sa Mormons, ang magtutukod sa Mormons si Joseph Smith. Humana naman ni nato no. Motog mga magtutukod. Ang Katoliko atong basal na igso na. Dili ako may nagbuotan Naan niya sa encyclopedia. Nani sa volume 15 page 50-20. So, Word Almanac na siya. Sa Catholic Church, simbahan sa Katoliko, atong basaw na rin, magtutukod, Hesus Kristo, batok pa ni sa Encyclopedia World Almanac, tuig kanusa na tukod 33 AD. Klaro kayo maigso na, dapit diin na tukod, Jerusalem, pag-ingon ni Kristo sa San Mateo 16, versikulo 18, sultian ko ikaw, you are Peter, na panisap, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tuig to, 33 AD. Unja, dapit na tukod, Jerusalem. Unja, reference sa Clore Encyclopedia, Volume 5, page 260, o sa International Encyclopedia, Volume 15, page 52. Unja, sa World Almanac, sa mga igsoon, the Book of Past, 8, page 70-10. So, kana may igsuon ato na dyan makita sumala sa mga ato ang mga referensya. Mga referensya may igsuon atong hinumduman nga ang atong Ginoo Hesukristo nagpahinumdum kanato nga dili kita mag-andam kita kanunay kay adunay mukuha sa mga karnero ni Kristo nga nagpakaaron ingnon nga sila ang tinuod apan dili day ato nang hinumduman maigsuon nga kana mag-andam jud ta kanunay sa ato ang mga asa tadapit na hisakop. Unja balik ta mga igsuon diri sa ato ang topic nga about sa larawan. So dira sa larawan na igsoon ko ni Kristo, dira sa larawan
Ang pag-ampo nato dira sa larawan wala magtumong sa pag-isip nato nga mga Dios kay si Chris ang Dios Amahan mga igsoon adunay duha ka larawan nga gihimo nga gidili o gitugot. Unsa ba tong larawan nga gidili sa Dios Amahan? Mabasa nato diri sa Exodus 25 versikulo 18 hantod sa 22 gisulti diri nga gidili sa Ginoo ang mga larawan nga mga Dios bisan naa sa dagat, na sa tubig, na sa langit, naa sa yuta. Unja mao na iatake sa kasagaran natong mga kaigsuonan nga mga laing sikta. Ara jud na sila mo atake nato. Unja atong hinumduman kay nunay maigsoon kay ni Kristo nga ang atong Dios Amahan duha ka larawan ang iyang gitukod. Una, ang larawan nga iyang gidili mao ang mga Dios. Ang mga Dios mao na ang mga dili tinuod. Dili tinuod or wala mag-exist. Pero mga santos gi-exist man, mao nga dili na siya matawag og Dios. Unsa ikaduha, ang mga santos wala masulti sa Biblia nga apil sa mga Dios. Kinsa may gisulti dito? Si Baal. Si Baal katong gisimba sa unon sa katong panahon nila Moises nga iyahang sa Egypt mao to. Unsa ikaduha ang gitugot nga larawan sa Dios Amahan ug ang Dios Amahan gani gadili og larawan ngano man siya maghimog larawan. Atong balikan gani, duha ka larawan ang gitugot sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang larawan nga dili Dios. So, ang larawan nga mao ang gitugot sa Dios Amahan, ang larawan nga gipahimo sa Dios Amahan ni Moises. Asa mabasa? Sumala sa Exodus 25 versikulo 18 hantod sa 22. Atong maklaro nga anaa didto. Anaa didto atong mabasa nga si Moises gipahimo og usa ka kirubin, kirubin larawan apan ato tong hinumduman maigsoon nga anay mingon nga si Pastor Archie Anides mingon siya na ay larawan nay mata di ka kita, nay tiil di ka lakaw, nay dungangan di ka dungog. Atong tubagon ikaduha igsoon og makakita gani ng larawan na akong mangutana nimo og makakita gani ka ng larawan na di ka makuyapan, sundon ka, di ka makuyapan, inagana nimo gasiga ang mata, ngit man imo magiupang suga, di ka makuyapan. Enjoy kaduha maigsuon sumala sa Exodus 25 versikulo 18 hangtod sa 22 klaro og tin-aw diri sa bersikulo nga nagpahimog larawan ang Ginoo apan naay matawa ka kita naitil di kalakaw. Wa man moingon ang Ginoo mga makalakaw ng larawan na. Wa moingon ang ato ang Dios Amahan nga makalakaw ang larawan. Kay sige man ay search Anides nay mata di ka kita. Ingna ang Ginoo ngano wa niya buhata kay sumala sa kabubuton sa Ginoo wala man to niya butgi og tinuod nga mata ang anghel og magsulti gani taglarawan. Klaro naman jud kayo nga atong makita kasabot makamuon sa larawan may igsoon kasabot ka mo na og larawan gani maghisgot gani ta dili na kinabuhi usa na ka object nga butang nga butang usa na ka object. Klaro man kayo nga wa joy mata kay ang Dios Amahan naghimo man gani ni Moises, nagpahimo ni Moises, wa giingon, wa miingon ang Amahan kanang larawan na makakita na, kanang larawan na makasimhot na, kanang larawan na makalakaw na, kanang larawan na mabuhi na hatagan na kinabuhi. Wala moingon ang Amahan. Unsa ngano man ka mangutan na Archie Anides nga nay mata di hindi nakakakita, may tiil hindi nakakalakad. Bakit mo naman yan pinapangutan na? Bakit mo yan? Hindi mo ba alam nga kung magsasabi tayong larawan na una nating maiisip, hindi yan lumilihok, hindi yan lumalakaw. Kasi larawan Kaya nga, og sabi niya ni Pastor Archie, mga Katoliko daw, para daw mga hangal, abogado naman kuno, mga doktor, pero sumasamba daw tayo sa mga larawan, batok pa ni Archie Anides.
kana Archianides og kasabot jud ka og Catechism the Catholic Church, kapila na kagihatagan og Catechism of the Catholic Church, ha? Kasabot ba kag Catechism the Catholic Church, mao nay doktrina nga tinuod sa Santa Iglesia Katolika Romana. Katekismo man, unsa pa man po kay mabasa nga gisulti dito, ang mga larawan, mga Dios-Dios. Way mabasa si Pastor Archianides. Unsa asa man po mabasa ni Pastor Archianides og nga wa may gisulti dito, doktrina sa Katoliko, mao toy gisunod sa Santa Iglesia Romana Katolika Apostolika. Ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Romana. Unsa karon, wa man mabasa nga klaro dito nga nagsimba ang mga Katoliko sa mga larawan. Wa may makita ni pastor, ha? So, og magamit nga ni tagsisisi, di jud katubag sila pastor, kay wa man magtudlo ang Santa Iglesia Katolika Romana sa pagsimba og larawan. Binirison gani, wala na gi-worship, wala na giisip nga Dios. Wala na giisip nga maoy Ginoo, maoy gisimba ang usa ka kahoy. O kasabot gani mog binirison, respetar presensya sa Dios ngano man to gibuhat namo tungod sa ilang mga maayong buhat, o gihimuan pa gani si Jose Rizal og larawan nga igo ra nagpakamatay sa Pilipinas, labaw na kaha ang ato ang Ginoo si Hesukristo nga nagluwas sa tanang katawhan, ha? Kamu mga laing sikta, di man mo mangguba og mga larawan sa mga demonyo imahe. Mura dyan mo mga igsuon ni Satanas. Ngano man maigsuon, ngano makaingon og igsuon nila ni Satanas. Tungod kay nakakita ba mo nagvideo na sila og nanguba og larawan? Nakita ba mo nangguba na sila og larawan ni Buddha? Panagsarapod. Pero unsa man joy kanunay gubo nila? Larawan ni Maria. Unsa si Maria kauban sa Dios. Ha? Siya ang gisulsi sa pinadayag 12 hatod sa 10, versikulo 10. Diyan nga no atakihon man na ni sa mga laing sikta nga ang mga yawa pod kanunay mo ataki sa mahal na Birhen Maria. Unsa ka ng mga laing sikta, maigso na murag kasapi dyan na nila ba? Murag dyan nila unsa may agaw na nila or ilahan ng amigo nga di man sila manguba og larawan sa mga yawa, larawan ni Satanas nga naa maroy simbahan sa mga Satanas, mga Lucifer nga bisimba sa yawa. So daghan kayong salamat na pod Sister Sheila Lavid sa imuhang gihatag nato nga 10 star. Daghan kayong salamat tira. O si Sister, daghan kayong salamat sa imong star, sir. Sige, Sister, God bless you always. So Anja may suon diri sa si Santa Maria, inahan sa Dios. Anja ngano hit Manila sumala sa Genesis, gisulti na ang usa ka babayi nga mao si Maria. Diri nato mabasa sa diri sa sulat ni Genesis, gisulti na diri daan nga adunay babayi nga mupaak ang halas sa tikod sa babae o ang has may mupaak sa usap sa tikod sa babae. Diya ang babae mo kuan sa has, gisulti na siya. Unja sumala sa Lucas 1 kuan 47 si Maria giingnan sa anghel nga si Archangel Gabriel. Gingna siya, Hail Mary, full of grace, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos mana kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan. Og niingon si Maria, ang tanang tao mutawag ka nako bulahan. Ang mga laing sikta, misunod ana wala. Ha? Misunod bang mga laing sikta? No, wala. O unsa ka na sila no? Murag amigo mangguro ng mga laing sikta sa bitin. Kay hitman kaayo nila si Maria. So shout out ni Jeric Tampos. Shout out ni Jeric Tampos sa iyang mga kauban
sa CFD Purok 5 Reals, Panabo City, Davao del Norte. Shout out ni Bro Jeric Tampos ug Sister Marisol Jinere ug Sister Robbie Sigbunga. Shout out. So, balik ka maigsuon. Si Maria sumala sa Genesis 3 versikulo 15, ang kaliwat sa bitin makig-away sa babay. Kinsa man tong babay? Walay lain nga gisulti diri sa Lucas 1:20 4:8. Mao ang inahan sa Dios na si Santa Maria. Walay lain. Unya karon og si Elias manggani og si Elias nakasulod sa langit, labaw na kang mahal na Birhen Maria. Ha? Kay si Maria inahan man sa Dios, so aduna jud siya kanang atong tawgon nga aduna jud siya gasa. Kay og si Elias pagani gipasaka sa Ginoo, labaw na kaha ang inahan ni Kristo nga mao si Maria. So, makatingala lang ta kanunay mga igsuon sa kadaghan nga mga larawan ngano man jud ang si Santa Maria kanunay ilang atakihon. Batok pa ni Bro Joey Dora ba? Joey nga pastor man to siya, mibalik sa Katoliko. Unsa ang ilang pagtuo kuno, ang larawan ni Maria daghan kunog mga demonyo nga gapuyo. Oh, may giingon sa laing sikta may igsuon. Unsa asa may ato ang kunani nga atong hinumduman diri sa Genesis 3 versikulo 15 nga ang kaliwat sa bitin makig-away sa babayi ug ang babayi mao ang Birhen nga mao ang iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga si Kristo nga mao si Santa Maria. Atong hinumduman kanunay maigsuon ang mga demonyo kanunay mo atake sa simbahan nga Katoliko, kanunay mo guba sa kamaturan, mo kabantay mo sa kadaghan sa mga relihiyon nga mga Mormons, mga Seventh-day Adventist, mga Saksi ni Jehovah, mga Iglesia ni Kristo, ngano majud Katoliko ang kanunay atakihon. Usa ray tubag, sakitan sila sa kamatuoran. Nasakitan sila sa gidalaan ng simbahan nga kamatuoran. Mao nakahiusa na sila tapok dira, nakahiusa na sila og panagsabot nga ang Katoliko ra jud mo oy atakihon, ha? Unsa ato hinumduman mga igsoon nga ang karaan nga simbahang Katoliko gilutos sa paganong gobyerno apan wala gayod magdangop sa tanang sa estado atong hinumduman og ang mga daang Kristyanismo sa una giluto sila labaw na karon ng mga Katoliko lahi na dili na ilutos ila nang gi-convert mo bitaw may igsuon nga tungod sa mga Katoliko daghan man tatang Katoliko kay ang una man jud Mary mga Espanyol sila Magellan una jud ang Katoliko kay to ang relihiyon sa una mo ang relihiyon nga pagano misimba ta sa mga diwata, misimba ta sa mga kanang mga diwata kanang mga unsara na ilaha na mga gagmay nga mga duwende mo na tong gisimba sa una mo pagano ta unja pag abot ni na Magellan ara na nabag-o ato ang tinhuan nga daghan jud ato mga pari nagsangyaw dito sa kamatuoran unsa batok paghapon ni Bro John Sayron usa ka membro sa Seventh-day Adventist mi apel man siya join ari sa tong live yang gisulti nga ang mga pari kuno sa unang panahon sa mga Espanyol naglugos kuno mali jud na kayo maigsuon ngano man kakahibaw naa ba kato sa panahon ang para ninyo kusog lang jud mo mangdaot sa Katoliko wa jud may mahuna-una Katoliko ra jud ari ta sa Seventh-day Adventist ang kanunay at atakihon ang Katoliko ari na puta sa Mormons
ang kanunay atakyon Katoliko. Ang ari na po ta sa saksi ni Jehovah, ang kanunay na po atakyon Katoliko. Ganong man na nakahiusang mga laing sikta sa pag-usa ka iglesia nga ilang giatake. Ngano man atong hinumduman si Satanas andam kanunay makigimo grupo ngas gubo niya ang kamatuoran. Mo bitaw ang mga Katoliko ron kasagaran kanang wa kahibaw sa mga katikismo, muhawa dira. Ihatag pa sa pastor ang larawan. Ha? Ihatag pa sa pastor. Diya ato hinumduman diri sa Salmo 74:4 hantod sa 6. Ang mga kaaway sa Dios miadto ilang giguba ang imuhang templo, nagdala og martelyo at sa imong ilang giguba ang imuhang rebulto ug ang imong templo. Mura dinig mga laing sikta. Ha? Nagdala man silag martelyo, kakita ba mo say gamit nilag manguba silag larawan martelyo. Naigo jud sila og nahitabo ni sa unang panahon labaw na karon. Ha? Kakita ba mo katong giguba sa usa ka pastor ang larawan ni Santa Maria, larawan ni Hesukristo, larawan sa Senior Santo Niño ug uban pa sa larawan sa mga uban ng mga santos. So, mga igsoon, ato hinumduman nga ang mga santos ang ilang ribulto ngano ug nga mangutana mo ngano pa madyo na nato gihimuan ang mga larawan ng mga santos igsuon nga santos sa mana dapat ang himuan naglarawan si Kristo. Ang tubag igsuon mao ni tungod kay mao gihimuan naglarawan kay aron nakita nato ang ilang presensya, ilang mga maayong buhat ba, atong makita ang ilang pagkamaayong buhat og usab igsuon ang ilaha pong pagkamayong butang nga ilang gibuhat diri sa kalibutan aron di makalimtan. Kapareha ba ni Rizal? Nagpakamatay siya, gipusil siya to diri sa Pilipinas aron malaban ating bansa upang mahipalayo tayo sa panahon ng mga Kastila upang ma-freedom tayo. Gihimuan mga niglarawan. Ha? Di ba? Yes, sakto jud mga igsoon. Gihimuan mga niglarawan si Rizal labaw nakahang Ginoo. Ha? Unja kanang mga laing sikta, kanang larawan ni Jose Rizal matawag ba na nga Dios? Ha? Mangutana ko ninyo, matawag ba yan na Dios? Ang answer nila, hindi. Dahil si Rizal, pero inyo man sa laing sikta, tanang larawan, mga Diyos. Kani mga igsoon, mga Katoliko, mo jud tanay larawan tungod kay isip handumanan man na sa mga maayong butang. Kitang mga Katoliko miluhod ta sa larawan, pero wala na nato giisip nga Diyos. Kapareha ni Josue 7:6. Si Balaang propeta Josue miluhod at tubangan sa templo. Apan wala kini nagbuot pasabot nga iyang gisimba ang mga larawan. Maura po niya ang gisunod sa Katoliko. Ha? Maura po na ang gisunod sa Katoliko, maigsoon ko ni Kristo. Miluhod ta sa larawan tungod kay atong girespeto ang larawan. Wala na to giisip nga Diyos. Ha? Pero unsa may buhat sa laing sikta? Ha? Sigig panguba og larawan. Sigig pangdaot. Adto, manguha Katoliko nga mga inosente. Bante ba mo nga naay mga laing sikta kanang parapol-rapol bitaw nang makapanalo kayo ng bigas, kanang bigas bugas. Ja, kana pong hatagan mo mga school supply. May ana bitaw kanang muara sa iyong bay magsangyaw. Una mahatag ang butang, magsangyaw sana sila. Tungod na gibot nila aron ma-open-minded mo ba? Kay baw mo ginagmay. Mo nga katong mga Katoliko nga nang biya nag mga Katoliko, kato sila wa toy mga alamag. Gabuot-buot na tog hawa. Wa to kay baw unsay katikismo sa simbahan. Mga inosente ba? Mura bag mga inosente nga gikuha sa usa ka
wolf nga sakop unta to sa simbahan ni Kristo apan nawala na. So ato hinumduman kamay na igsuon nga dapat jud ni nato tun-aning katekismo sa simbahang Katoliko aron makusog ang atong pagtuo ug arapot sa pagbasa nato og katekismo aduna pud kitay makatunan. Ha? Hintay mo ingon ka nga sige man kog simba, sige makog simba, pero ako'y pagtuon sa doktrina sa simbahang Katoliko, mali kayo maigsuon. Ug mosimba ka, apili po na og katekismo sa simbahan aron makahibaw ka. Gasimba-simba lang ka, jawa ka kaybaw ngano nay ribulto. Hala ka, naunsa na ba na? Ha? Naunsa na ba na ga? Simba-simba, o jawa kaybaw ngano manguros. Gasimba-simba, o jawa kaybaw ngano mosimba. Mingon siya, trip-trip lang kuno sa mga amigo. Hala na, unsa na ba niya maigsuon? Og musimba gani ta maigsoon ato hinumduman usapod ni og musimba gani ta, di ba tanan kay mga lawat man jud ta tanan. Ato hinumduman dira sa pagkalawat adunay gi-allowed og dili makalawat. Unsa man tong dili makalawat? Ang katong dili makalawat katong ana ay mga tawo nga sala nga mortal sin. Mga sala nga mortal sin ba mga dako nga ana sa Jis kasugo sa Ginoo, 10 commandments ana dito mo tog mahimong mortal sin. Unja kaning makalawat na igsuon mura ni ang naisala nga binyal sin kay mapasaylo man na inig sa santos nga misa kanay tamo yung tag akong sala akong dakong sala busa na nga muyo akong kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos mo ako inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ja mo na mga bla 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 nara unja ara mawa ang ato ang sala nga binyal sin. Kanang binyal sin mga igsuon mo na ang sala nga gamay nga sala. Unja kanang mortal sin dako na siya nga sala, di ka makalawat ana. Daghan na ba jud Katoliko kusog mo kalawat unja sigig pangawat. Igsuon daghan gyud Katoliko sig pangalawat pero sigig pangawat sa kapitbahay niya nga manok. May igsuon ato dyan ang andaman kanunay ng ato mga binuhatan kay dira sa tong tinuhang Katoliko may igsuon dapat gani uban Katoliko di pa kahibaw manguros kanay nigbasa sa kanang ebanghelyo sa pare kang ang Ginoo manaa kaninyo manawsab kanimo pagbasa gikan sa sulat ni pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Dahil butang nato si Mateo kay upat man na kay ebanghelyo isulti sa pare si San Mateo, Luke, John, Mark. Nara si Marcos, si Lucas og si Mateo. So inig ana na nay uban di kahibaw manguros kaning tungod sa timaan Santa Cruz sa amo kaway kana bitang uban nga Katoliko mo tan-aw ra manastapad unja jadi na mapoy uban nga di kay bawon sa pagpanguros. Allah. Nayuban ibutang ang kaning tanan 5 ka buok. Unja ang uban pud ibutang kanirang duha. Unsa man ana may igsoon? Ana. Ja ang sakto jud nga pagpanguros may igsoon 3 ka buok ngay ana, 3 ka buok. 1 to 3 nagpresenta ni siya sa Holy Trinity. Kay imo manggisampit ang 3 ka personas sa ngalan samahan ang anak o sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo o sa samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So nanawag ka sa Santissima Trinidad. Unja kana nga type sa prayer sayo na kayo kay igor amo kami sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mo jud na the beginning nga magampo ta. Unja may igsuon kano ang kana pon sa Trinity usara na siya ka Dios. Kay kita man jung mga Katoliko kay nagtuo man ta sa Santissima Trinidad. Unja usab may igsuon ang atoa jung andam kanunay mga Katoliko. Kani jud ang atong andam. Dapat amo simba sa adlang Domingo. Mo jud na, mura nay hangyoon, musimba ra jud ta sa adlaw nga ipagpahulay nga mao ang Domingo.
ano man. Dira sa Revelation 1 verse 8, it was Sunday and it was in the Spirit of God. Klaro kayo may na. Ang adlaw ipapahulay mo adlaw nga Domingo kay it was in the Spirit of God, ana ang Espiritu Santo. Unsa may igsoon? So aduna mapukitay mga kuan are mga basin ganan mo mga utana maigsuon nga asan yung mga pangutana. So i-chat lang nato unja balik na maigsuon. So aritas larawan balik. So usa maigsuon ang kanang larawan maigsuon mga basin mga utana mo ngay niktan-aw ninyo sa larawan, anaa man jud si Maria, anaa man jud ang inahan sa Dios. Andi jud na mawa si Maria, naa jud na si Kristo o si Maria. Ngano kanunay man ta magdanang ribulto ni Santa Maria maigsuon. So batok pa ari sa tuang libro da My First Communion, nagsulti diri nga mo nga adunay larawan ang mahal na Birhen Maria tungod kay siya man ang inahan sa Dios. Unja sa maigsuon ang larawan sa mahal na Birhen Maria, tanaw na rin ang larawan sa mahal na Birhen Maria, usab siya ang usa ka babayi nga gisulti nga tanan gipili og miingon ang tanang tawo motawag kaniyag bulahan. Ang tanang tawo motawag kaniyag bulahan. So si Maria bulahan jud na siya sumala sa pag-ingon niya diri ni Archangel Gabriel sa Lucas 1 versikulo 4:8. So maigsuon mao jud ta ni larawan sa mahal na Birhen. Ngano man kadaadto nato sa kapilya na adji larawan ni Maria, aray puta sa simbahan napoy larawan ni Maria. Ngano man jud adunay larawan ni Maria tungod kay siya man ang inahan sa Dios ug siya ang inahan sa simbahan. Siya ang inahan nga ulay nga may tag-iya sa simbahan. So usa maigsoon si Maria pod kay ulay sa mga ulay. So ang imahe ni Maria maigsoon, the image, the symbol, atong basahon na riya, atong basahon diri sa libro. Mary image, the symbol that the Virgin Mary is the mother of the church. So si Maria ang inahan sa simbahan. So mao batok ang giingon ganiha nga si Maria ang inahan sa simbahan. Mo nay simbol ni Maria. Mo nay simbolo. Dili ni Dios. Wa may nakabutang ari nga Dios. Nga gibutari. Si Maria giisip sa mga Katoliko nga mga Dios. Ludhan ni siya. Muluhod man hinon mi, pero ang pagluhod namo wala isipa nga pagsimba o kundili pagtahod o pagrespeto sa ilang mga mayong binuhat nga naa pa sila diri sa kalibutan. Unja arita sa krus maigsoon dira sa simbahang Katoliko, bisan asa ta padong sa Santos nga misa, asa ta kapilya, simbahan, sa main church, naman jud ning krus. Ngano man naa jud ning krus? The crucifixion, the symbol of the crucifixion of the passion of Jesus. Atong makita maigsoon nga dira nato makita ang pagkamatay ni Kristo sa cross, ug diri pod nato ma-realize nga diri sa cross kita gitubos ni Kristo, nawala ang atong sala. Diri sumala sa 1 Korinto 1 versikulo 18, kay diha sa cross gitubos ta ni Kristo, binuang ni atong nagalaglag apan ni atong naluwas, gahom kini sa Dios. Kinsa may nagsunod sa simbahan nga Katoliko nga ang krus gitahod, ang Katoliko walay lain. Kinsa man ang simbahan nga mirespeto sa krus, ang Katoliko. Kinsa man ang mga nagbinuang sa krus, ang mga laing sikta,
Kita ba mo tong pastor nang uba og cross? Giunsa ang cross ang Kristo, giana sa martelyo, mura na pud to sila kaaway sa Ginoo, sumala sa Salmo 74:406. Kaaway sa Ginoo, ug wa pa jud sila authority nga muguba og larawan sa tinuod nga Santa Iglesia Katolika. Wa sila authority. Ha? Wa sila authority. Baga kayo sila gnaw ngano man. Kita tinukod ni Kristo. Diya sila tinukod lamang og tao. Diya manguba og larawan. Ha? Okay raman ta mga igsuon nga ato nang surrender ng mga larawan sa simbang Katoliko. Ayaw na gudguban ninyo. Ipod gubon sa laing, gubon man jud sa laing sikta. Kay giingon-ingon na guro si Satanas dito. Guban na. So mga igsuon, ato hinumduman kanunay nga isip sa Katoliko, andama dyan nato ng pagtubag sumala sa 1 Pedro 3 versikulo 15. Pag andam kamo kanunay sa pagtubag kung kinsa makipakigsayod kaninyo, tahura og respeto Ha? Pinaagi sa mga bitaw na anay gitaw friendly dialogue kay aramig so nara nato makita ang pagdebate ba kamatuoran mo bitaw gingon sa Juan 8:38 kay unsa bay kamatuoran, di ba? So kitang katawhan may igsuon nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, diri nato madawat ang 7 ka sakramento. So ang 7 ka sakramento may igsuon kunya ni Kristo. Mo ni siya, ang unang sakramento nga madawat sa usa ka Katoliko mao ang pagbunyag. Mo ni ang pagbunyag. Ang una jud nato nga madawat nga sakramento mao ang bunyag. Kay diya sa bunyag mapapas ang atong sala nga atong nasala sa atong mga ginikanan. Mo ni sala nila Adam ug iba. Kay di ka mo bunyagan, di po ka may sakop sa Iglesia ni Kristo, o di po ang imong mawa, ang imong sala nga panulundon, di po mawa. Ikaduhang sakramento may igsuon, sakramento sa kumpirma. Diri sa sakramento sa kumpirma may igsuon, diri nato madawat ang Espiritu Santo. Mo na siya unsa ikatulo igsuon, sakramento sa kumpisal. Sumala sa sulat sa ni San Mateo 20:28 ang mga apostoles gihatagan ni Kristo authority sa pagpasaylo sa isig katao. So mo na nga natay kumpisal pinaagi sa pare kay si San Pablo pare man Roma 15:16 ug si Kristo pare Hebreo 8:5 o 2. Unja may igsuon ikaduha ikaapat mo ang sakramento sa Eucharistia. Diha sa Eucharistia madawat nato ang estado sa grasya sa Dios. Mo nga kanunay ta mo nga lawat aron madawat nato ang grasya sa Ginoo. Unya base na kamo nabayin mo ingon ang uban nga Katoliko mo kalawat ko aron mawawong sa na mali. Ug naa ka sa sala nga mortal sin bawal mo kalawat sa grasya sa Dios. Unya ikalima mga igsuon mo ang sakramento sa hilog sa dili pa ka kanang importante dyan yung hilog nga makadawat sa sakramento sa hilog sa dili pa kita mo panaw sa kalibutan. Unja size mga igsuon mawang sakramento sa ordina. Kay kita gibunyagan mata nakadawat sa pagkahari, pagkapropeta, pagkapare, nadawat na nato. So sakramento sa ordina mo ni sakramento sa pagkapare ara nato mabasa. So unsa ang sakramento sa ordina? Mao ang sakramento nga naghatag og gahom about aron mabuhat ang mga buhuluhaton nga dunay pagsimba sa Dios. So pamagitan na kanang pagka-ministro, pagkahimog leader sa simbahan, mo na siya kanang narig leadership ba atong makita re. Unsa
7 maigsuon nga sakramento last mo ang matrimonyo, ha? Matrimonyo. Ang kaning matrimonyo maigsuon mo niyang sakramento sa lana. Kana itong lana maigsuon nga gamito na to ibutang ng paggama og holy water naman ay lana ng Christine ba na nga lana kanang gitawag nila og lana. So mo na siya lana kinalasan. So maigsuon, ha, si San Pablo nga tinun-an ni Kristo og pare siya, so nangayo siya masakiton. Usab ang kanang lana mo na gamiton siya sa paghilog kanang lana, mo na siya ang lana. Unya balik ta maigsoon kani ni Kristo. So pinaagi sa ato ang mga sakramento, 7 ka sakramento, madawat nato ang grasya maghihatag ni Kristo kanato. Atong mabasa dira sa madawat nato ang 7 ka sakramento. So aduna joy sakramento ang simbahan ni Kristo. Di dyan na may tabo may igsoon nga maway sakramento ang simbahan ni Kristo. Naa dyan na yung sakramento. Tinuod mo dyan na siya igsoon nga adunay sakramento ang ato ang simbahan nga Katoliko. So, mga igsoon, so music sa tayo, kanta sa ba. So shout out dira nimo dira sister, good afternoon. So Sister Calvis, shout out. Junior Tampo, shout out nimo bro. So uni sister nga mihatag kanato kanunay og 50 star o 110 star. Dagay kayo salamat Sister Sheila. Balik ta maigsoon ko diha ni Kristo. So mo ni ang ato ang kuan nga larawan sa pagyukbo o pagluhod at tubangan sa larawan. Wala magpasabot nga gisimba na natong larawan, gibeneration na nato or girespitar o atong gitahod or pinagi sa pagrespeto ara nato mapakita ang ilang mga maayong binuhatan kay naman sila'y maayong binuhatan. Unja kita pud maigsuon diri sa Genesis 33 versikulo 3, kita ginama man ta sa nawong sa tao. So kita makapareha po ta sa nawong sa tao. So mo na nga kasama kita sa dagway sa Ginoo. So kana sa maigsuon mo na nga wala jud ta nato na kuna ng ubang laing sikta nga sige man jud na sila pang-atake sa atong relihiyon Katoliko. Dapat jud ta mo depensa batok pa ni Saint Alexandria. I cannot to be called Catholic if I cannot defeat my faith. So dili ako angayan nga matawag nga Katoliko ug dili naho depensahan ang Katoliko. Mao jud nato ang kanunay nga nindot nga minsay sa usa ka santos nga magsasangyaw. So kita maigsuon nagampo majutas mga santos. So ngano ba igsuon nga magampo bata sa santos? Importante ba na nga magampo tan sa santos ug mo diretso di ay ta ni Kristo, ha? Ug mo diretso di ta ni Kristo. Ang tubag igsuon, ang pagampo sa santos mao ang mga pahiduol sa Ginoo ba? Kanang mo nang mapahiduol ta sa Ginoo kanang ang pagampo sa mga santos mo ang mga kalag nga balaan nga namatay na sila pero ana niya ang pagka-blesses ug pagkahuli kay pinaagi niini nakasulod sila sa langit nga hingpit sa gugma sa Dios ug kanato kay sila mga higala man ni Kristo ug suod sila mao nga moampo ta nila kay suod man sila higala man nila si Kristo kita pud higala pinaagi usab sa atong mga pagampo kita mahiduol kanila kay sila magampo sa Dios alang kanato ang mga santos magampo sa Dios ug alang kanato mo nga minahanglan ta sa mga santos pinaagi sa Santiago 5 versikulo 6 sila magampo sa Dios alang kanato gayud
gayud og kahimuan. Santiago 5 versikulo 16. Unya diri pod usa maigsuon sa panultihon 15 versikulo 8 ug panultihon 15 versikulo 20 nga ang makasasala ang mga makasasala dili dunggon dili dunggon sa Dios. Ang alang pag-ampo apan pamation sa Dios ang mga tao nga balaan o mga kuan sa maigsoon ba huli balaan. Juan 9 versikulo 31. Dunggon sa Ginoo ang mga tawo nga nagpuyo diya sa iyang mga balaang pulong. So mao kay santos man sila balaan. So mo pinaagi kanila klaro kaayo nga atong makita diri nga adunay mabasa maigsuon. Unya diri pod usab sa Job diri sa King James Version Bible, ultimo sa mga laing sikta anaan ni nila ultimo sa Biblia sa laing sikta anaan ni nila. Job 5 verse 1 King James Version Bible. Kinsa man sa mga santos ang imong kadangpan, busa ang pagdangop sa mga santos maayo lamang nga dinhi sa nagtuo ko, di ba? Klaro kayo diri sa Job 5 versikulo 1. Klaro kayo, kinsa ang nagatuo sa mga santos makadangop sa iyahang panabang. Klaro kayo maigsuon. Usa maigsuon ang mga anghel apil po na sa mga santos kay og sa daang testamento ang mga propeta nangayo og tabang sa anghel labaw nakaharon sa mga santos. Sumala sa Zacarias 1 versikulo 12 atong makita diri nga naa nanginahanglan nagampo naay usa ka tawo nga nagampo. Ang pagampo nagampo alang sa mga tawo sa yuta kay maluwas mahisama man sa mga anghel. So Mateo 22 versikulo 30. So busa magampo usab alang kanato ang mga santos sa langit ug ang mga anghel magampo sa tao. So makaampo ta nila kay ang anghel makaampo man sumara sa Zacarias 1 versikulo 12 ug diri pod sa Mateo 22 versikulo 30. Busa magampo usab alang kanato ang mga santos sa langit. Klaro kay maigsoon diri sa Pinadayag 5 versikulo 8. So ang mga santos maigsoon mao nga pag magampo ta tungod kay sila man dihiduol man sila sa Ginoo. Unya batok pa sa panultihon 15 versikulo 8 ug sa Juan 9 versikulo 31 nga ang mga balaan dunggon sa Ginoo apan ang mga makasasala dili. Batok pa diri sa panultihon 15 versikulo 8. Unya ang mga santos maigsuon duol man sila sa Ginoo, nahisama man sila ni Kristo, duol sila, amigo man sila kay tuwa man sila kauban sa langit nga hingpit nga tunhay og higala man sa Dios. Busa mo dangop kita kanila kay sila ang mga santos man. So mo na nga magampo ta kanunay sa santos mga igsuon ko diha ni Kristo. Kunya may igsuon ko ni Kristo dili pod sa Sirach 44 verse 1 hantod sa 10 to 15. Daygon ang mga santos, santos og mga tao nga balaan. Ang kana ganing santos nabot pasabot na siya og usa ka balaan nga tawo, to na hinuduban kanunay maigsoon ug mao to mga igsuon mo ta nga magampo ta sa mga santos tungod kay nanginahanglan ta ilang pagampo kay pinaagi ba mura ragog kani maigsoon nga kita ganahan ta nga nay usa tawo nga makahibaw sa to isulti nato sa usa ka tawo unya moabot sa usa ka tawo hantod moabot sa trono sa Dios. Maupod na kita ay magampo ta
ni San Jose. Ara ni San Jose, pinaagi ni San Jose, iadto ni San Jose, pinaagi sa Diyos Amahan. Moto siya maigsuon. Mura bag abogado ba? Isulti sa abogado ang usa niya ka kuno ja iabot adto sa usapod usab ka abogado. Mura ana ba? Nagampo ka ni Maria. Nagampo kaniya pero ang pagampo sa Santos wala na ko isipa nga kana sila Ginoo na kaya to ang giampuan dili pinagi nangayo kita tabang kanila maigsuon man ay panudok sa simbahang Katoliko. Unja maigsuon kay ang mga laing sikta sige man jud ni sila pangatake sa ato ang pagtuo nga Katoliko. So ang matuod nga simbahan mga igsoon, ari na puta sa simbahan, di na puta sa larawan kay nahuman naman to natong explanation tanan. So ari na puta sa matuod nga simbahan. Ang simbahan nga Katoliko mao lamang ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo, kinahanglan sa kaluwasan ang magpasakop niini. Maluwas ang magpasakop niini. So may igsoon kay ba mo ang pulong nga Katoliko, gikan na siya sa pulong nga word nga gikan na siya sa usa ka pulong nga Greek or Grego nga sa nagpasabot sa Binisaya makailapon o lukop o alang sa tanang nasod. O sa English pa siya universal, universal. Unsa may pasabot og universal? Lukop o alang sa tanang nasod. Makailapon ba sa Tagalog pa? So kay sumala sa Marcos 11 verse 17, ang akong balay pagahinganlan, balaan, alampuanan, alang sa tanang nasod. Unsa sumala po sa San Mateo 28:20, panglakaw kamo sa tanang nasod. Nasod, ubunyagi sila sa ngalan, samahan sa anak ug si Espiritu Santo. Unsa diri pod miingon man ang Ginoo diri sa Marcos 11 verse 17, ang akong balay panganlan og balay alampuanan alang sa tanang nasod. Mao nga gitawag ang Katoliko og universal, buot sabot makailapon lukop sa tanang nasod o alang sa tanang nasod. So usab pod maigsoon diri pod sa 1 Timoteo 3 bersikulo 15, ang balay mao ang simbahan sa Dios. So mao mapuna ang kanang simbahan maigsoon, kana sila dili na sila mahimo-nimog mga kabuang, dili na simo mahimuan kay ngano man mao na ang balay sa Ginoo. Mao bitaw mga laing sikta masuko mangguba man mga simbahan ng uban, katong sa uban nga nakig-away ang ubang laing sikta. So ang balay mao ang balay sa Dios. Unja usab maigsuon diri sa Mateo 28, ipakaylap sa Ginoo ang tanan nasod, busa ang Katoliko ra jud ana. O kay uban man ni Kristo dili masayod, dili masayop og mahanaw. So ang simbahang Katoliko maigsuon dili masayop og mahanaw. Unsa katubang giingon nila maigsuon nga miingon man ang maray sikta nga katukono sa panahon nila Abraham napadayon ba ang paglukop ang simbahang Katoliko? Oo, napadayon. Napadayon o pagsangyaw ang kamatuoran ang Biblia. So atong hinumduman kanunay nga nag-ingon ang balang kasulatan na mag-andam kita kanunay sa pagtubag. Mao nga og na gani mo tanan yung maigsuon andam jud ta kanunay sa pagtubag. So atong basahan na rin maigsuon na og ang mga sunod man nga mga kanang mga kaigsuonan, ang mga kaparintihan sa simbahang Katoliko dili mahanaw. Dili mahanaw maigsuon. Sumala ni ato ang kuan unja nanare gare bro. So
atong mabasa rin na og karon nagingon diri sa San Mateo 16:18 nga ang simbahan isip buhi timaan ni Kristo aron pagpadayo ni ining misyona Kristo busa ang tinuod nga simbahan ni Kristo mao ang maunong kanunay misyon. So ang simbahan ni Kristo dili kanunay mawagtang sumala dili sa Biblia sa Kristohanong katilingban. So usa may igsoon diri pod sa Roma 16 versikulo 16 mingon man ang laing sikta mga iglesia ni Kristo kuno moibot pasabot ana. So ang but pasabot sa iglesia ni Kristo dili kay kuman ka ng word matawag na nimo nga iglesia mauna nang but pasabot kanos aman gitukod ang iglesia ni Kristo 1940 udyang Katoliko 33 AD sumala sa encyclopedia atong maklaro ug mabasa. So bro, okay, so padayon bro. So mao to nga atong maklaro jud tan-aw og kinsang tinuod nga gitukod ni Kristo. Sumala pa diri sa atong gibasa diri nga volume 15 page 260 nga diri sa encyclopedia 5 verse 260 nga reference nato nga ang founder sa simbahang Katoliko mao si Kristo. So ang usa ka simbahan nanginahanglan usab og history bro no. Nanginahanglan jud na siya nga history. Asa ra to siya mabasa bro sa bersikulo nga ang simbahan nanginahanglan usab og history. Ang simbahan adunay kaugalingong history. Dunay gitawag og Bible history. Kay ang Biblia dili man makasulti sa iyang kaugalingon kung unsa ang iyang kining kagikanan ug naunsa ang Biblia nganong nainani ang Biblia no. So adunay mga history sa Biblia nga wala nasasud sa Biblia. So ang simbahan pod doon na po'y history ang simbahan. Manang doon na tayo libro, church history. Church history. Nga diya sa ibabaw, tas ibabaw. Church history. History. Na po'y Philippine history. World history. World history. Wala. World almanac. Kanang World almanac. So wala nga, kuhan. Suway pautan na? Nakay pautan na lang? Murag gari bro. Sige daw. Suway pautan na. Asa mabasa kuya nga 7 ka sakramento diha sa Biblia batok pa sa born again. Asa ko nung mabasa ang 7 ka sakramento bro batok dira sa Biblia bro. Ang 7 ka sakramento sa Biblia? Batok Manila bro. Nagsunod man kuno ta sa 7 ka sakramento. Asa man kuno na mabasa nga adunay 7 ka sakramento. So, ang 7 ka sakramento, pananglitan example sa number 1, sa may naibaw, mo sa unang sakramento. Mo ang sakramento sa bunyag bro. Sakramento sa bunyag, no? Ang bunyag, itukod na sa itong Ginoo. Kaya matugpas itong Ginoo sa John 3:5. Ang tao dili makasol sa langit, kung dili magtatawa pag-usap, inang sa tubig ug espiritu, o kini nagilagway sa bunyag. Muna nga atong Ginoo nagsugo sa mga apostoles nga paglakaw kamo sa tibuok kalibutan og bunyagi sila. Nganong bunyagan man? Nganong bunyagan man sila? Nganong man insugo man atong Ginoo nga bunyagan sila. Tapagadong. Nganong misugo ang Ginoo nga bunyagan sila. Nganong bunyagan ang tanang tao sa kalibutan, bata o tigulang. Aron mawala ang sala nga pamulundong tungod kay wala pa may bunyag bro. Ako hindi ko makalimutan. Nakahinom ng wala bro. Nakahinom ka? Bunyagan sila kaway bunyag. Okay, may so muna gisog gitukod sa itong Ginoo ang sacrament of baptism. Ikaduha bro mao ang kumpirma. Confirmation. So, ang confirmation, kanang kuha ni siya, nahitabo ni diha sa kuan, kanang ay ang atong Ginoo,
naghimo niini pinagi usab sa pagtimaan nato sa Espiritu Santo. Kaya itong Ginoo ningon ba diya sa buhat 1:4 ya ayaw na ka mapagbiya sa Jerusalem, hulataon na ninyo ang isa sa kamahan nga mga Espiritu Santo. Ug madawat na ninyo ang Espiritu Santo, mahimo kamong akong mga saksi sugod sa Jerusalem, sa Diya, Samaria, sa libog kalibutan. Sujud bro. Una nga ang mga binyagan kaniadto panahon sa Pentecost, katong 120 ka mga magtutuo, doon na kita confirmation, gilig-on sila, pinaagi sa Espiritu Santo, gilig-on sila. So doon na kita wag og spiritual indelible mark. Ayaw kalimot na, spiritual indelible mark. Kining dili mapapas nga kanang timaan ang atong pag-anak sa Dios sa pagkabinunyagan, plus gitatakan pagyudta sa balaang espiritu panahon sa confirmation kay naman na sa Efeso 1:13 o sa Efeso 4:30 nga gipatikan kamo sa timaan ng mga Espiritu Santo, timaan nga kamo iya na. Muna nga bisan pag mobiya ka sa simbahan Katoliko sa imong pagabinunyagan, di gina siya mapapas kung pabilin ka ng timaan nga ikaw anak sa Dios o mobalik ka sa simbahan Katoliko, di nakabunyagan pag-usap, di na pagkakonfirmahan pag-usap, kay humana naman ka paggamit na bro, kumpisa laguruan na po. Yes. So muna nga, human sa confirmation, human sa bunyag, bago na kang binuhat sa Dios, natatakan na ka sa Holy Spirit. Na ka so balaan mo jud ka, kay balaan naman ka usa may sulod buhaton. Mo ang sakramento sa pagkumpisal. Dili pa. Aw, sa pito bro. Eucharist. Aw, Eucharist. Mudawat ka sa Eucharist, kay balaan naman ka. Aw. Pero makasa ka. Pero wala pa kay kumpisal bro, kay bata pa man ka. Aning anak ba? O wala pa ka kakumpisal bitaw kay bata pa ka, dili pa yung kakalawat sa lawas ni Kristo. O na, may kanang First Communion. First Communion. Magka-communion na ka, First Communion, naglalisikan. Kaya basta na na first, no, naglisikan. So magsunod-sunod na siya. O niya, ang atong gihisgutan na ni, ang teaching sa simbahan, kung ikaw, binunyagan, niya, nakonfirmahan, niya, wa mo kay sala lagi, kay nabako naman ka. So mudawat na ka sa Eucharist. Pero sa atong pag kinabuhi ng kalibutan na, human sa itong pagkabinunyagan, kita na kumpirmahan, o makasa man ta, dili una ta mo kalawat. Nga naman, o sa may buhato na to, may kalawat, mo kumpisal. So doon ay Sacrament of Confession. So ang Sacrament of sa Sakramento sa Eucharistia, si Kristo gyapon nagtukod ana. Asa man na mabasa daw? Sumala ari sa one bro. Atong mabasa diri sa Biblia, sumala sa kato itong sulat ni San Mateo bro. Mateo. San Lucas 22. No, San Lucas. Sulat to sab ni Juan. Katapos ang panihapon. Ni San Juan. So gitukod niya ang Sacrament of Sakramento sa Eucharistia panahon sa panihapon. Na nasa Lucas 22:19-20. So, duha ka sakramento ang iyang gitukod diha sa katapusan panihapon. Asa ang sakramento ha? Eucharistia o orden sa pagkapari. So, giordinahan ang mga apostoles. Hostia ug bino bro. Hostia ug bino. Lagi, duha naman na. Pan ug bino. O niya, como kiningo man si Kristo, do this and memory of me. So di man pwede og do this and memory of me. Pag ingon do this, buhatak kini, meaning sila pod gihimong pari. So, buhatak kining akong gihimo. So, mo na nga ang mga pari karon maghimo pod sa gihimo ni Kristo kay gipabuhat man ni Kristo. Mapitan lang mingon ang mga pari og si Jesus og ang Ginoo mo ikuha og pan og mingon. Wala na do na gitawag og kanang nay kuan, kanang nay ang pulong gi balik sa pari. Pero lisim lang ang Ginoo may sulti na. So, nakita ang Ginoo pinagi sa bayon sa mga pari. Usa pod bro, dili pod sa 1 Corinto 10 versikulo 6. Na dili, ang dili mo kalawat, dili maluwas, ha? Siyempre kaya usa pod bro.
ang pagkalawat bro diha sa misa mo'y magpaambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Sumala sa sulat ni San Pablo. Mabasa jud na tuara dira nga ug dili usab ikaw mo kalawat dili pug ka maluwas kay miingon ang Ginoo ang tao dili mabuhi sa pan lamang kun dili pinagi sa pulong usab sa Ginoo. Yes, amen. Napod na bro. Amen. So, Kaya niingon man lang itong Ginoo, kaysa pamukaon sa kung unon, bagapandog tilabuing dayon. San Juan 6, 51 to 54. Muna, nga kinahanglan mo kalawat kita sa lawas sa Ginoo, aron makabaton ta kinabuhing walay katapusan. katapusan. So wala nga sa toy sunod nga kuan? Kanan ay Hilog bro, sakramento sa hilog. sakramento sa hilog. Ang atong Ginoo kuan pod Nag-ayog mga sakiton. Ayog mga masakiton. Ug matud pa ni Santiago 5:14-16 nga kung ano na nagmasakiton diya kaninyo, ipatawag ang mga pari. So ang punto niya kun ani nga si Kristo diri sa kalibutan siyang misyon, dili lamang ang pagwali sa mayong balita, kundi ang pag-ayo sa mga masakiton. So man nga ang mga apostoles iyang gitaga ang misyon sa pagpanglakaw, dili lamang sa pag-ayos sa mga pag-ayos sa pagsangyo sa mayong balita, kundi ang paghatag og misyon sa pag-ayog masakiton o paghingi sa mga yawa. Asa man mabasa? San Marcos 6:13. O pagpasaylo kung sa bro. Gawas Sumala sa Mateo 20. Kumpisal. Taban. Sunod, kumpisal. Napay kumpisal, pilang kumpisal, ikaw pat bro. sa San Juan 20:21-23. Ang pasayloon ninyo pasayloon dito. Ang ninyo pasayloon, di po pasayloon dito. Sa to pa, ang mga tao nga makasasala, kinahanglan gyud nga mo dangop gyud sa mga pari. Dili kay mo direct to God. Kay yung mo direct to God ka, usa may rason nga mo direct to God ka. Ang Ginoo na ibawan na sa mga sa. Kaya kadto punto, ang pasaylo nga ihatag sa Ginoo, wa dito niya gikan. Dili mo badong direkta nga gipasaylo ka sa Ginoo. Kundi iyan ang hatag nga sa mga pari. So madungog na to ang pasaylo sa Ginoo pinagi sa babas mga pari. Di ba? Ugiya. Muna nga. Ang mga pari kanadto, ang mga tao sa una makasa, ang mga pari bagampo o baghimo sa seremonyas alang sa pagpapasasala sa mga pari, sa mga tao. Bagampo ang pari. Sa Bagong Testamento dili na ang pari bagampo. Di ba ikaw maghalad bro? Maghalad ng karnero. Maghalad sa kanang karnero, mga tukmo ko sa diha, mga kuyap. Ang ilang mga sala ila pag isugid. Ilang isugid, ilang ang yang pari maghimo sa seremonyas yang ibutang ang mga sa mga tao ngadto sa ulo sa kanding. Wala sa kanding. Ang kanding ilang buhian. Lagi tong aso. Nana sa Deuteronomio 5:5. So basahan nyo na. So mala nga ang kumpisal pag na siya. Di na pwede nga mingon ka nga di ko madung pari kay wala kinahanglan na. Gitinahanglan na kay usa may kapuslanan ang piyalan na sa Ginoo. Nya kasal kasama to. Sakramento sa ordina bro. Manatong ordina. Sakramento sa ritmo katong lana bitaw bro. Ang kinalasan ng bro. Hilog. Hilog mo na to. Ring sakramento sa kana na ay katong lana. Manalagi na hilog. Kasal na lang, kasal. Matrimony. Kaning pangkasayos bro. Kasal. Kanang sakramento sa kasal. Size. Itukod ni Kristo na para to procreation, dili na ingon nga para magpuyo-puyo ang tao. Procreation o sa kabalaan nga pagsanay, dili kay magtipon-tipon lang nga magdaghan nga way kasal dili. Na may duha ka klase sa pagkadina bro. Mo pagkaparig mo pagka kas pagpakasal pinagi sa pagkasal aron madawat ning sakramento sa ordina musulod jud og religyoso, pagka-madre, pagka-brothers. So ina naman na. So mo to ikuan mapay lang ibang tanan So may punta na dia. Nagorori bro, kani bro. Atong basahon bro.
ngano kuno kuan bro. Naba kuno sa Biblia nga ang mga santos pistahan. Naba kuno sa balang pulong bro nga ngano pistahan man ang mga santos ya, asa pud mabasa nga magpista ta sa mga santos. Okay, so asa mabasa nga magpista tas mga santos. So ang kuan kanay pista ngano magpista tas mga santos kay aron mapasidunggan ang Dios. Mao may atong tuyo nga dili man lang kay ang atong pagpista sa mga santo, di lamang ang mga santo may atong pasidunggan, kundi mapasidunggan pud ang Ginoo. Kay na may pista nga makapas gisugo sa Ginoo. Panalitan ang example diri sa Numeros 29:12. Kuan isuwat aron makakalimot ani. Og sa ika-15 nga adlaw sa maog gihapong bulan, paghimo usab kamog balaan nga panagtigom. Ayaw kamo pagtrabaho o pagpista kamo sulod sa 7 ka adlaw alang sa Ginoo. So dunay pista alang sa Ginoo. So ang atuang pagpasidungog sa ang atong paghimog pista alang sa Ginoo nagkuyog na ni sa mga santos. O usa na siya kapag pasidungog ngadto sa mga santos isuwat ning bersikulo. Isuwat na lang diha, uli kakalimot. Okay, ballpen. Sige. Basahan na namin yung kuan. Kaning ni ay 29 to 12. Diha sa to ang pagkuan, pagpista, uban ini ang paghandom o pagpasidungog alang sa mga taong matarong. Kay matod pa sa Sirach 42, katuto ang bersikulohan dong. Bersikulohan ng Biblia. Ito yung Biblia. Kana ito na ito. Kana. Okay. Maganda, maayong balita Biblia na siya. Asa yung butang mo? Kana may basa. Sige, take note ha. Sirach 44. Di ba niya, atong pagpista din lamang pagkuhan, usa ni siya kadako kayong pagpasidlungog sa Dios o sa iyang mga alagad. 42, 1-2. Sirach bro. Sige, ano magadungog itong nangutan na sa bersikulo? O tinuod ba? Ano na Sirach na? Yeah. Sirach 42. Sirach. Dili pa ba? Oh. 44. 44. 44. Nya timan ina mga teksto kay ana kay ikatong bago ka. Ono tas dos basa ko no. Uno hangtod sa dos so, mga tawo nga gipasidunggan sa Ginoo sa dako nga himaya. Diha kanila ang iyang kahalangdon nakita sukad sa sinugdanan sa panahon. Adunay uban nga nagmando og mga gingharian ug uban Ono nga tundos ra. mo ni siya bro, uno hangtod sa dos. Sa city o guan 8. Basa ko no. Sa 7. City 8. Mga adunahan og gamhanang mga tawo. Sige. Mga tawo nga nagpuyo nga malinawon diha sa ilang mga panimalay. Kini silang tanan nagabaton diha sa ilang kaugalingon nga panahon. Gipasidunggan sa katawhan gipasidunggan sa katawhan sa ilang panahon. May mga tawo nga nagbilin og kabantog og ang mga tawo nagdayeg pa kanila hangtod karong mga adlaw. So tungod din ilang ikabilin nga mga mayong buhat. So manang nagsikita og balik-balik sa ilang kapistahan aging pagpasidungog sa ilang mga mayong binuhatan. Sa 10 og 11 basaha. Sa 10 og apan daygon takining Dios nung mga tao. Diyos no na? Diyos nung. Kansang matarong nga mga binuhatan. Klaro juning santos bro. Matarong. Wala gayud hilab kalimti ang ilang kabantog
magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat og mao kini ang ilang sulundon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Sa 14:15. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod ug ang ilang kabantog dili gayud mapala. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang mga nasod asoy maghitungod sa kaalam ni ining mga katawhan ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila. Wala ang katawhan sa Dios kita, mga katawhan man ta sa Dios magdayeg kanila. Og diha sa tuang pagsaulog sa ilang kapistahan, ana ang pagdayeg sa ilang mga maayong binuhatan. Ngani sa San Pablo naghiskot nato diha sa Hebrehanon 13:7 do. Basta sa Hebrehanon 13:7. Okay, ikaw sa bro kayang Harler ng mga kuan bitaw bro bersikulo. Hando ka makalimot? Oh. Sige. Ay, ikaw sa lara bro. Sige. Pero diyan ka. Ako katudloan niya. Oray ko bro. Ako katudloan niya. Okay ha? Hebrehanon 13:7. Kaya, ingon rin sa Hebrehanon 13:7 kayo nga. Muna siya ito ang punto nga nung magpista ta. Hebrehanon 13:7. Ingon rin, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giun sa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. So ang punto ni nga murag ato silang gi-imitate, ato silang atong gitan-aw ang ilahang mga mayong binuhatan, labi na sa nobinahan, kung nagabasa kang nobinahan, nada imong mabasa si San Vicente Ferrer o nga nausa siya, si San Pablo, ilang kinabuhi atong gihandura. Ganyan nga wala. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giunsa nila pagkinabuhi o pagpagamatay o awatang lang pagtuo. So saan man nimo pagpalandong kung dili ka mo tan-aw sa ilahang mga kaagi diha sa ilahang pag kini ay wali sa mayong balita. Ngani sa kuan, ang atong Ginoo gyud nag kuan gid na sa Marcos 9:14 nawa. O sa nagingon sa Marcos 9:14. Kababuton kini sa tong Ginoo nga ato gyud silang handumon. Kabuton sa Ginoo nga ato silang handumon. Mo ha 14 9 ba ito? Marcos 14:9 binabalid Marcos 14:9. Tingnan mo. Timani kini bisag asang dapita sa kalibutan iwali kining maayong balita. Hisgutan gayud ang nahimo niya aron paghandom kaniya. Kisa man ni kaniya. So hisgutan gayud ang nahimo niya aron paghandom kaniya sa tupa ato handomon gyud. Mga santos. Ang putana kani mga santos. So mana diha sa tupa handom kaniya atong gisubli-subli ang pagpiyesta alang kaniya kay aron mapasidunggan pud ang Ginoo. Yan lain pa sa Santiago 5:10-11 basaha. Santiago. Tara dire sa kuan. New Testament Santiago. Kini. Santiago 5. Santiago 5. Jesus 11. Basaha dia. Jesus 11. Mga igsoon, hinumdumi ninyo nga ang mga propeta nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila panigingnan sa mga pulong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan. Kay sila
nagaantos man, gisugilan kamo mahitungod sa pagka mapailubon ni Job o inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon og maluluyon kaayo. Sa to, sa to, taglaron. Santiago. Ato silang giisip nga bulahan, kay sila nakaantos man. Gisuginlan kamo may tungod sa pagkamapailobon ni Job. O iyang nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa katapusan. Kaya ang Ginoo may gugmaon og maluluyon. Sa to pa, ato silang giisip nga bulahan. Sa mabila na nga magsigit ang tawag ni Virgen Maria, bulahan ka Maria, puno ka sa grasya. Sa manang magpista sa mga Birhen, magpista ta sa mga santos uban kay mga bulahan sila. Oo, manang nga ato ang pagpasidog nila dili na makadaot sa atong pagtuo. Kung dili makatabang hinuon ka na. Kay matud pa sa numeros katong ganina ang ipabasa nimo. Numeros 28. 29:12. Oo, 29 versikulo 12. Sa Sa ika 15 ka adlaw sa ikapito bulan, pagtigom kamo aron pagsimba. Paghimo usab kamo balaan nga panagtigom. Ayaw kamo pagtrabaho o pagpista kamo. Sulod sa pito ka adlaw alang sa Ginoo. Nadyo pista bro. Ay pista. Nadyo pista. So go ginas Ginoo magpista. Pero naapoy pista nga wa sugo sa Ginoo. Katong pistas mga pagano, katong ang ilang Dios. Oo. Dili tinuod. Mo nang gitawag og Dios. So ang punto na daw, kung ang larawan isipon na gani nga Dios, kana Dios. Oh, Dios. Nganong Dios kay dili man tinuod nga Dios. Kay dili man tinuod, wa man mi exist. Oh, gitawag sa idolatry. No, idolatry. So kung ang usa ka butang isipon na mo nga Dios na siya. Kisa may nagtermino anak Dios. Ang mga pagano wala mo tuo nga kana Dios. Ang ilang pagtuo, Dios gyud. Oh, Dios. Oh, kay Pedron, mao ni amo ang Dios. Oh. Dios na mo ni. Pero ang mga katawhan sa Dios nakailaman sa matuod nga Dios kato sa langit. So kay Dios man ninyo, ang terminos mga propeta ana mga idols or Idolatry. Dios. So, Idol. wala nga kita ang mga Katoliko, wa man ta magtuo sa mga larawan sa mga santo nga mao na atong Dios. Mo nang dili na siya matawag Dios. Injud bro kay matawag lang na siya og larawan sa mga santos. Ana siya mo na punto niya napita. Okay? Wala na iputang? magwan na agor bro. Masila pa. Scroll ko na, scroll. Shout out na bro. Scroll ko. Shout out bro Edgar ano bro. Sige, wana. Magwan Okay, na sige. bro. So, salamat kayo mga kaigsunan. Palapos. Word. So, dagan kayong salamat ninyo sa inyong pagtanaw ni ini nga to ang page sa Batang Katoliko WC o sa kay unsabay ka maturan sa page ni Bro Edgar. Ayon ninyo kalimti ang pag-subscribe og like o i-share ninyo sa inyong mga kaila. So, dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw ni ini atong programa kay unsabay ka maturan og sa Batang Katoliko WC. Dagan kayong salamat maigsoon sa inyong kanunay nga pagsuporta kaninyo. Dagan kayong salamat bro. Ikay panapos sa to ang pag-ampo. Yes. So, daghang salamat mga kaigsunan ko ni Kristo sa inyong pagpamati ni Dong Wilmer Sinita. So, bitaron kay panahon doon nga bakasyon nila. So, niya siya sa itong programa. Niya sulod pohon, mga John, mubalik na po sa seminaryo. So, para pohon basing mahimo ning pari pohon nato. So si FD nga pari, mao na po ni ang mosunod ni Padre Darwin Gitgano. Kay si Padre Darwin Gitgano, si FD nga pari. Si FD daan nagpari. Yakin si FD daan magpari pohon. Wala nga ato siyang suportaan, iampo na to si Bro Wilmer Sinita nga sa iyang pagtubang sa Ginoo nga mapili siya sa Ginoo ngadto sa pagkapari. Unya suportahan ninyo ni atong programa kayo sa may kamatuoran. Kada ni ay padayon lang ta, i-share ninyo, comment, like o
subscribe mo sa atong programa kayo sa Kamatuoran. Kung na may pangutana, ipangutana lang diri kay ato ng tubagon sa hapsay nga pagkatubag nini atong programa kayo sabay Kamatuoran. So, dahil salamat dong sa imong pagpadayag sa Kamatuoran. O nahibaw ko nga daghan pa kayo kung dapat pa makatunan pero makasabot ra mga tao nga namati kanimo. Kaya samtang magtubo o imong lawas, magtubo sa pangimong kinaanman. Okay? So ato ni tapuson sa bubong ng pagampo sa kanang samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa imong pagbadal sa Balang Espiritu nga may nagadasi kanamo sa pagwali sa maayong balita. Suportahe kami o sa ngunta nga mo mga igsoon nga mo hinungdan nga nung nahimo yung defender mga ubang tinuohan. Kasi sila may amo ang toyo gid ani nga madipisahan ang imong simbahan. Ngunta sila mobalik na og mahiusa diha sa mga kapanon nga mao ang simbahan nga imong gitukod dinhi sa kalibutan. Ini tanan akong pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.